بسم الله الرحمن الرحیم وبرزوا لله جميعا او پیش بشی اللہ تطولا فقال الضعفاء للذین اوبوئی آغا کمزوری آغا کسانو تا استکبرو چی تکبر کڑاو انا کننا لکم تبعا یقینا منگو تاسو پزروان تاسو تابداری کون کی فحل انتم مغنون عنا آیا ای تاسو لری کون کی زمونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا من شین سشے قالو بوئی دی لو هدان اللہ کچرتا توفیق را کڑو منگتا اللہ لا دیناکم نو لار بخودلی و منگتاستا سواء برابر خبر دا علینا پا منگ باندی اجازیونا کچرتا پریاد کو منگا ام صبرنا یا صبر کو منگا ما لنا من محیث نشتے منگ لرا سو خلاصون کے وقال الشیطان ابوی شیطان لما قضی الامر ارکلا چی پیسل شکار ان اللہ یقینا اللہ وعدکم وعد کڑی و تاثرا وعد الحق وعد رشتیاو ووعدتکم وعد کڑی و ما تاثرا فاخلفتکم نو خلاف میں اوکو ستاسو دوادی یا دروغ میں ویلیو تاستا وما کان لی علیکم او نشتے مال را پتا سبانی من سلطان نو مال را پتا سبانی من سلطان سغلبا الا ان دعوتکم مگر دا چی دعوت بدر کما تاستا آواز بدر کما تاستا فاستجبتم لی نو قبولتیا ووکتا سزما فلا تلومونی ملامت کوئی مالرا ولومو انفسکم ملامت کوئی ځان خپلا ما انا بمصرخکم نیم زا پریاد اوریدن کستاسو وما انتم بمصرخیا او نی تاسو پریاد اوریدن کی زما انی کفرتو بما اشرکتمونی یقینا ما انکار کړی دی دا هغه څه نه چې شریکوئ تاسو ما لره من قبل مخکی ان الظالمین یقینا ظالمان لهم دی لره عذاب علیم عذاب دی دردناک